Good evening, Chair Obia at TFO ne Ariafo nyina. Munu atobeke na poni. Se na muni mudada. Dodo no from me wonders man. Obisu ni me bu humida. Obisu ni first time ni. Nyama de bebre ba ye wasatimam. Mi wa Kumasi Fadi Ebom Anamiwo. And I'm saying, was a chima chudie. Said a monim na sa. Now, more so own nimina or a fair or first time on the home. Me nipa me home juma. I'm a bio soon. Me su spirit and to me a hoodoo. And a medium juma, my water spirit, no tear near Busuma hoodoo. It you call a swasi eba. Ntimi community akrom eba ese nyama bebre na meye na sai mo se kakra na mitukwan nyina mu ye die nti na tobeke na po otutukwan se mi di project bi aba mi di nyama bi be ka nyama bi mi yes se gidigidi seriously eye huhuhu any soap. I like a samura keke. And I made a bounty. But in Pesa Bia yesterday, Bia Ninda. Maybe Bia made the bounty, Bia no Bia Peso copy. No coibi. Need the other yeno. And yet, Papa, I fake. But me cousin say no, Pesa Bia Ninda. Because the Papa be any dimmy contra Facebook. Say a friend to make it na po. Omodi ni picture ade atuo obi obe friend ni pankura no no oni ne bekasa send him sika yes last minute no onti ni kan bi o friend na onfa de dem kasa muninda ho me obi ni pa bebre e follow me nyina no omoni me kasa me voice the way me kasa anti se o nya me number na onya number bia o free say o Ghana only Ghana ha no follow me personal life. Okay, so me were Amonani, me were Germany, me were Belgium, me were France, me were London, and I'm America. Baby, or Biano, ma nipa piki call no say me nipa simesi. Inji person minute go me there en kasa. Anju wo kasa pe senye me and I no kasa dia. Nipa dey me number or me WhatsApp number mama. O ti mi kasa. And I want to be friend and meant me pick up because always me very busy. So oh friend now I want to meet me pick here. My jam voice message or WhatsApp. On until I made this number to you know person will be able to me follow me. And you send me voice message or WhatsApp and me ba me who me tia me reply. O press wa o bet me friend me video call. Se me no gusu kasa na dia ntina o person who me na o person me no etwetwe nkomo na o person o di tumi nim no. The more na mini okasa ko nyina no na yede na odi uma o betimi anka so person me from video call say na betimi ahome ni padua no fosika but so wo Ghana so a enu o tamalo iba yesa o hwe me triko say oni ni pa na akasa wi a bisa direction no say direction no wan oni ba be kire say me wa crowd say me wa twide say me wa kumase o me more direction no the say o baba o pass o be bedu ho a say to weekend na ko na o hwe o bo ho say yes o bedu to weekend na ko onye yira akwa onko bi obi onko tena hotel na on mo direction say ko sheme hotel na say this karma me na me ya de no abre on hu ni panene anu de me nye me djuma sa mi ko chi bebre djuma na me go so ye me ko kro bebre so aba me ko apoase si se na me kondada na me sa ko Senegal esa ko hua enyama kakra Misako Cameroon, akoso ko hwa nyama kakra agitumi kakra esa kaka nyama sanyama nyina mi bi ba no me dia makabom first me ye one soap bi a friend one day soap obi o mato no munim se na soap no ye adwuma ba esa nkrofo bi ba system no muso makoye bia koye nyama bi a emfata nti no ma je se da bi mi ye ntombio wo ba maso ye na ma ye ama wo na wo ko baby
but enipa bebre no omo ntimi mba asoye no eso say bi o kwa sorry obi say me sofo no say nti no omo ntimi mba asoye nti mpenfo mpenfo mo advice me say mpenfo mo tamiche mo advice me say obi o ho a ompeti ntimi mba asoye so ohiamoa nti say o ye no o ton a obi a wo ba bi kura na obetimi aton bi ade akoyuso na ni hausu ebetimi su betimi twa that is spiritual soap a friend wonder soap because a year duma gidigidi nti o hwe me meti ano nyama egu anyina ne hu duma ana meye so we ya dia me say onipa bebre omunim obi no omunim obi so onim aduma aban we ne ye no obi anim aduma o ye aduma bebre say aduma nipa body no ho konsunsum so a esa ye aduma obia wo the way na onim the way na haba we ni aduma tie aduma ye ba ko pe na wo ye ebia de wo nim no miminim na de mi so minim no so o ye no wo so unim nti ye nyama bebre ye akra be kwa bonti nyama a me de ye sa spiritual soap no be kirem ebi so na ma ye egu nyina beba bonti enya ba bonti muti de meka na say nti sa sopo we ne yo huro for yo de ye favor yo de ye favor na de yo de ma back to sender so o pe back to sender obojare sa semuna no so wo ho na de o pese anytime bia wo hu sekani quick money they need time bia o pese scamba on some de o ye bia o pese scamba on so ono so wo ho yes adwuma no na ye wo de o pese bia o pese love ana odo about ana man pe wasam ono ye spray ono ye love vita so e man pe wasam anytime bia na obi wo ho a odina no tu oba asam no pe na nipa na arojete no enu sa no wo sa otu mu yisu sa de na bia be pe wasam so oba bia odi wanu betun bia no be pe say be ma so oba so na o yisu a be ma obi be pe wasam so be ma so na won pe obi oni ne da ba ku bia no na won timi oni ne da bia ono no e bia no ho afro na o yisu sa yo na anytime bia nipa be pe wasam ena yo sopu ba e ka wonu e fo no ano so ye for bad doing obi a oda na so da ebo na oda say oni obi da o da emu o jore sa sopu no aye for juma sa juma no kwa o jore sa sopu na e be buo ana alata samura na me ye no aye for sa nyama ni nyina sa all spiritual issue say o sikasem say o da esum say o bibie nko ye say o pe juma o baby say bia humboni na be for omu town sa samura no sa juma na oye titu say o yusu a na oni nipa bia ohumpa eni nimu na oni tifia nipa no oni ntimi nkasa oni ne be aka oni ntimi very 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 close are your friends oni ne say mu ye close pa wo sa ti yusu bi na bi wonu tiri ana ajumboni wonu tirim oye befu be huhun bi wonu mu o sa ti jore saro na o nse wonu ntem bati se fi o tim na nipa bi obo fie bia na o yusu na o wo sa huhun mi wonu mu a on be on bi o just o we ye what o obi a o yem ye fa oni hu bo no ni hu ajumbori bia na nipa na beti mi ade abel be obi a o ye befu obi a o ye nipa boni ni ana o pe o yi o pe o koso na o pese ni tabi o de una na mdro so ni nyama bi no yusu sa samuna na sa nipa no anya de obebe na ni tabi a o so be ko ni pem pa na obi a kita be to mi bia ana o tan bia no o nipa mo se nipa o hu ana o ya ni kakai bibi o hu pe na no o ya dwane nti sa lata sopu no sarata samuna no you have to do wonder soup no sa juma na oye nti no me chiro enyama bebre o ha nyama nyina gu ha nyina no
me di fra me nyama bi mu ana me ye de em de yesa soap no nti etiefo to be ken na po asaka no ho bio aba bontin si asa soap no me de ba bontin gidi wo a oto o de ko a ana obedi an ho danse every day o ye taxi driver o ye trotro driver business bia o ye bia so use soap no nti so o use soap no na de obenya free no wa obetima ba bontin akodi ho danse mi nyama de kwa na enyama we a me ye nyina no mabodu atoso so obi a obeye fik afra bia no busum benya no ana mi so a me ye ade we si mi ye no fik na enya adwuma nso a oduabo a mi tu so no abenya mi so because me nim de me ye na me nim de me dia ade aka enyama because we was atu mi ne dada am ye soap no me sako Senegal ni Cameroon sako share the same yi no sako nya nim de foforo bi man separate omo makanyina abom sesi ano adu high level anti me pesa obi abe disturb mu ni semra me be ye onso so ye bi so ye bie o de bia no ko media no bi na o di lebo bia be se o de o ye wa de dada but o ye o de se o di affect me media na dua mi bogu semra no so e benya se minti ajo o trema se na o ye se minti no o ye sa de no se o di be se me soap no a wonder soap no a e da onim nti wo use sa soap we America kire wo use bia ese oji ohun di se onye before because so ye before ko na okoto se mu da we use wa wan ka sa no huma kikan we before na o use wonder soap na obo se huma kikan sa ji se o ka o problem ni nyina ansa ena ohun to so wan kan ohun kikan sa na se be ye krokora be ye kro yes o kan wan numas okay ka na shisho ni nyina so if kura oba e wo be ya ana onu abi obe no otibi ma no oyusu asa na beba nti nipa bia oba yusu bia na oni huhu bia na bia nya yes just a protective nti samuna na mede ba bonti no mbese obia nto bi ombe so hwe ti se na medini ti to kedina kpo be so hwe na over social na hu de etie mi nyama mi di Bible ti na eye ho soap no mi normal soap wo ho mi so ono so wo ho onu na me kire obia ni nejuma a oye special aduma oye ana alata samuna so no eye nyama bebre nti se o pese to alata samana o problem no do so aso to alata samana se ye we ina on fese problem ba ko bia me da na me so da ina mi ni obi nda o de beto samuna we ni bi nti media afuna me ba bonti e pese obia hu e de ameye starting ni enyama me di e no obi no ha e be kwa bonti na masa me kire no de akeka no na kwa mfa so ye do minti mu tire me deep se enyama se na me yusu no de be ba ku mienu de me kire mo amanoni for me mama me nuni nda ho to be ken na kwa side mo because nipa bebre e na trek mo nipa bebre e na trek mo se edi mi din se to be ken na kwa na se nti oni time bia no voice no ma oni nda voice no so oni nipa no kasa every do kra no pese onya mi number no de do so but enye nyina na obefre na obanya mi nti so wo frame number no 0244373123 na makola ni bia no million fa o de kai se so uni Ghana o de kai se uni pese uni to beke na podcast o di number na o ni kasa na o di memo direct and I say o person say 0275493661 na o fa so enyina no so manfa e be na my busy manfa o di mi say omo no ni asem na America no wo Ghana ha dia anu the only problem wo first numbers no dia then so wo follow direction no aba fie straight oni obi ani asem nti yenkwa bonti na mi nko kire mu enyama aka no kwa mfa so ye alata asem na wonde sopro na masa kire mu yenko
na ya si wa when na ya do ye nyama hodo ede misi e ti we say na do ha no ya misi futu for 14 days enyira ya mamre be enye say e sori prekupe a na ya do no ya ni keke ahye keke na ye say na start ye do da bi yo ade a mamre igusu na nanu mo di mu sameshem nti e bedu o say ye ya hu mamre say 14 days ansa na ye de e start ye we hihye we no we nyina ye do say 14 days no so a e say ye misi edru ahodo we nyina ye be ye no djuma a ye be fa nti ye fi wa ye ko another we no ho edru ni bi oyini bi ni somuna ne bi ni nti nyina edru ya misi ahihye asopo atuo sena edru no bokum na ebe ye djuma wo ni pam ko ye odo ni ye do haban different 177 e do ahudo 177 and I ye misi e yes and we nyina nti nyina time or days e dey ye misi your dress bia ne draw e be misi aban bia we say your dress a e dey betum yes e dey bia na da ko yi da bia na be dey e be ye we nti ye ko so a nyina do na ya misi oh so she me kola no a onu hujuma na omoye omodu eduro mebi ana omode ya di agum ona omommese nje omommese enyira omommese nje se eduro no omommese nti nyama ewo ha nyina no nyina ibeye no hujuma nyama ewo nyina no ibeye no hujuma enyina edibagu ibe misana edibagu no hujuma ewe aboa omo wo omo ye ward aboa omo ye ward ewe go se sebo ni kankani ni de aboa different eni woma ni ibe no hujuma ati atimoto we ye petrol be ye no hujuma de atimoto ntino enyama ye wo ha nyina we ye friends odi aba wo nyina no nyina ka ho nya haba different nyama nyina na medi be de betimi ade akere mu nyama de nyina na betimi ade akere mu so ha so aye soku edu onyama wa ha we ye soku enusu nyina ye dro na wo oti ase ye dro ana ye soku we nyina be kosa mu no we nyina be kosa mu no we se edi fise edi misi so mu no na de aye ntino enye entuma kuma na yeye wa tiwa wato o so want man to se muna we ne tese ayo ebi na sopo ebi no na wa ha ebi so na ya sopo no we ni na adru edudru ashim ya mise die ejuma nti wo ntimi nto se muna we a before omo sisi o medi ohun ya eto weekend na kpode obia nim se na metie ni bibia de wonders e ka wonders bia no size e ka wonders se na moni wo gana no wonders se na memi bibia tie memi ntumirika ana mem pray but because achede anya me de mami nti nyama me ye nyina no obi bi be raju se o copy me ana o yes ana o bobo me fo be yes me o come here aka onyankopo aka nananu ana me nju wi ho ajumboni nti so obi se o jumi ho ajumboni a mi anu jejereje mi mfa me ho nti me be kosoa aye nipa abo nipa o ha o atitim o hiem onyina me mekoso aboa on say yedie no o level yedie no yade a level na obi wo ho a omunti yedie na se on say soap we no obi timi ye se ye favor soap no obi betimi aye oni obi a o se mu ye nipa 10 na mu ye sa favor ina mu nyina mu ntimi nye pe o obi be di kan ajabi
ana obi be ye cha obi nti mu nyina level ne nye pe nti so wo ka se sikani a obi benya sika acha obi enso mu nyina mu wo ebia ekuo baako no mu mu ye dwuma baako but essence o shebre no ene be kire wo o level wo se o ti wa sisi a na bia wo be kan se mu suta weekend na ko sopu bi am pese mi ye ti se come despite se bio se o level na ono shebre o di ba endu o di yedien endu come despite die na obetima yusu wiase tumi nyina obetima di wiase tumi nyina enya o level no o level no bia wodo no ehona na o level no si nti wontimi ntra ho ana obi so ho de ne tra a friend say come despite ana kere Japan obi o level no de etra san crofo nti obeka say to we kere na koso pu na mi yusu ye sa on de so pu na mi yusu ye na ne madani say na obecha we no obi so beka say mi ye betima anya sika ti say eni pass mesi eye o level no ho na say osi wontimi ntra ho obi pese me obi echemi so o level na ntra me level no a wontimi bi nchemi obebi but ebeko wontimi nkota wontimi ndi mi nim obetima say epe ana obetima ade ye wo so de opes bia obetima ade aye but so because nyankopon nim say o level no we na obetima hande say etra we na wontimi hande nti na odi wo kwasi ho nti yedie no level by level obi ebe di kan aja obi be tra obi sunu die no be wo because the way na o tie no ni hu yedie na obedi mama ni hu sika na odi be hye wonsem ni hu ajapade na obe de odi mama say o yedie no say nyankopon say kamienu na obe yusu a eye kamienu na obe yusu ntimi ma antra kamiesa because onim say yusu kamiesa ontimi control ebi also onim say obe yusu ka 300 and 400 e o fie be 200 500 ohu ano onu say obetima hande baby o ho free do kra manu ka ba kokura na ontimi hande ebi o ho manu 10 billion kra na ontimi hande nti nyankopon no o check obia favor na ni shebre ansa no o man obi so o ho a onya 1 million na 10 million onu wadi yie no ni ye die mu no onu so esikadi wa obi a wo sika che no beka se o ye de onye sika ni but onu so nu se abusho wo mu no obi anya 5 million cash da o abusho no mu nti onye onu pa nyame ahye na onya 10 million cash out mi ya de nti sika de abusho no mu nyina no onu na ye de onu na esika ni onu na nyame ahye na onu so na de yie o abusho no mu nti bibia ye level nti se obeyi so bibi ana obi oba konfo bi o na malam bi o na sofo bi o na wo boo na ebi na waye wanya ukaka obedi onya ofie obetim onya uka obayusu nipa ba kumienu o timi hwe omo wo yinmu a eye wadi ye sika account mo be ebi a 200 million 300 million what the year obi so on the sika account o sanya manyina sika account be 3 billion 4 billion or the year ebi so ho a 5 billion 10 billion or the year ebi so ho a 20 billion onu so o sika ni nti sika na eyedie no level by level men yaw adwin say mi pese odi oni pese mi yeti say Donald Trump abre awukura ebikura unso onya be 40 years abre onya 10 million da 10 million cash and bounce some da 5 million cash no what you hear say mbe yeti say Donald Trump wakasa susuma hwe say asema wo kan nti ye free back na e come you ena se o level nso epima ontimi ntra ho nji se o pese odi ya
then say better we can drop nyama how ontimi nda wa dwendwen udidi a onme ajuju da so di udidi ti say den kro me o onme uda kura na te say ontimi nda because adwendwen e da so ade be che no de obedi odika kafo abeda oka oju sanyama nyina o ma de ombodi ewu mo ko school fees light bay water bay te say enyama ojuju sanyama nyina obey den obetimi ada ontimi nda obi sire a wo muna nti sa ahawo nyina no wo de obeto gbeke na po a on the soup ebe yi ofisa ahawo no obi betimi agina be say ebi kura no kene Japan kura was ka oni spiritualist was ka na den tina won ni ska ti say kene Japan ana onyi nya ska ti say ebi asantima bofo ana come despa ya na simesi ana ti say o sikafo mi level na edunu no de nyankopon nim say e ba mi nsema enu na hono na misi se mi yeden mini sankrofo no ntimi nyepe enusuru yo nyama bia a mi so mi wo mu no omuso omuni bi ana omuso mutimi nko ho yo nyama bia mi wo no omusi muso ntimi nya ti nyakopo achiche nyama bia ma obia different asatimam we call atobeke na po on this man small boy danger edobia kadem say ya aye mi papa na humbrasia mi wo nti na obia yi to bi wo ebo bi di wo bebe na obi bufu na akora kitikiti we na small boy na den na tina musu so su na say sabi o mi wura otikokoso onya akola wo na akonya otiso no anya akoya keke otiso e akonya 2 minutes so ye ni pa boni ni a o moment transact mem etini so na ma sorry iwa salute you nyami ma okwantintin ma ofie bebre a onimu nyam no nkosu bon obia oboju ho adwumbori bia no back to sender on kono anu so on kana no mase minim se de nyami edi mawo no obia ntimi ngifro onsam chiawo chahimfo no nyina o wo menhia nyina chia mikrom hene tumesi mi chiawo regional commander bi chiawo bia omo muti baby editor weken na podin eye adwuma no monhwe mo nso ye o me ka de bia se me sei ma bodua etu semuna no so wo obe fik na afra mpese mu gu mi dwuma no mi mase no wa no busum banyam obe copy abra enye papa no de bu amanfo busum banyam I don't care na Boneka. You see my Bible the second time. Abefo wa you soon ye chi omo feseka omo ka ma no masa omo wuro omo hu because of atare gun oni hu hihio o de to se mu na njore na hwe de meka make bi manu ka onu se ye njo mi njo manu ade mi ntimi no mi nka se me betimi ade am ka se si eye white eye black eye red min tunto so egu from edi mi take my there enfa ebi mi tugu na mi tugu mi se meye se mi se mi nya se na muni mi na oba mi ho ti say don kita billions of billions na mi ka jo say ade mi ntimi nya cause enye mi juma say mi juma nko dia na ma ji watum say meye dia fa kuma to yim o da me yama me se mi fio dia na on se mi nyama na mi ji o kapre to go ke na po me be kan kresa na me dia wo
anokra America no amanfo omudi hu ya amanfo obinumu omutame ahoyamfo ni mfame ho bia mi ye na mi ye tinunya ohia moa bra bebo dia metimi ayama me kan se metimi ayama you see wonder soap ono na mugusu ye no hoduma bia ni abro mugusu ye be ye for ebo anytime be oba bia e short obenya bia ye ama ye wo different mo pray for guests lavita yeah one we hear much say magic this is one use ama body nyina ama bonti enche ti we no nyina moto no na ye chi nyama hudo na dia tum na de chichi moto no ti we wonder soap no hu nyama ni nyina bokom ya ye sa nyama nyina na chimoto no ere ne be fra nyama hudo lavita ni we ni nyina yo lavita body ayito obi wo a efri apoase lavita ne be di free apoase obi wo a e di free India any Cameroon ni we no nti lavita different e dey miss nti nyama hudo na ekikabo obia oni juma oye nti no juma we no yenye no saa keke nti huhum boni na wa yusu wade we ni pese se huhum bia pese obetanti wo no ono na ebe join we nyina de be fra esemuna because yo nyama be na ya ka nyama baku 177 ena yakabom ene di we we nti enye easy in that form sa nti mo import mo bon to force me talk mo force ebe to one day soup no mo hu one day sa be ye it's magic nyama be ye ma won ka so bo say yes Yes, sorry keke na odia so yonder soap no na odia ko tu baby na o ka say yeah we say na they say why is wonder soap why you wonder soap na the dada man for say wonder soap and am your soap your spiritual soap no your spiritual soap no your spiritual soap ti kwa faso eye ina na omo hwe no ti moto na echi wo ti bia na haban ahodo ka ho ofa na ye hu de be chama sanyi na mumra wa mboto soup no gidi no na eka asidi asimodi agbojorobo gaga onyezi fiafia no nyezi tugbeje bia gbo ajo no nyezi to bla bu so pagapa agameju gboto gbe kadoga do gana gato so gbana gbato sepe chano gbona mi amo ke le mia obo roger gbe free akaya free la akaya free de quoi le fait won a de ti o wa si re o mo to lo mo o wa no gbuji ti gbola ega o ma ro bo sa lo turu ta ro ta what dey so pa bi ba play what dey so pa re bi acho woni what dey so pa bi ba play le mi ale cha mi o ka gbogbo vo aje gbogbo o lo fodo no o buta odomo amoro mlanyiza o ka poku wo poku amoro dodon o mi o ta gbogbo dodon wa plaja na lechi le bi se abe gano to to spoon e kaka ya sanu jiro ko gano do spoon va plaja la na lechi wa je play ti wa play ti wa play na ko baja la ke one day so pa wa play keke. L'homme est tout puissant. L'homme n'y a pas son père. Tobi Kenna, the wonders man.
venez acheter le savon pouvoir. Là, le savon puissant. Venez acheter ce savon-là. Ça fait beaucoup de travail. Le travail puissant. La sorcellerie. Les rêves qui sont mauvais rêves. Tout ça là. Venez pour acheter seulement le savon pour doucher, voir. Tous les mauvais esprits là, ça va quitter chez vous. Si les sorciers vous êtes vus, ils ont trouvé, vous en raconter, ils vont fuir. Les sorciers vont fuir à cause de ce savon-là. Mais on est en train de torfier, on est en train de faire le poudre noire, ça, avec le savon. Le savon spirituel, on est en train de faire le poudre noire. Il y a beaucoup de choses. Le caméléon, panthère, tout ça, beaucoup de choses qu'on a, on met dedans. On est en train de faire des poudres noires. On va mélanger tout ça là pour préparer le savon. Il y a le parfum spirituel, tout ça là qu'on utilise. C'est pas petit affaire, mon frère. Ne t'inquiète pas. Venez vers Tobe Kenapo, l'homme le plus puissant. L'homme le plus puissant. Venez vers Tobe Kenapo. L'homme là, homme né avant son père, il est très très dangereux. Le savon là, ça travaille comme un magique. Le savon, ça travaille comme un magique. Et l'homme en question, c'est un pas petit l'homme. Monde entier, c'est un pas petit, c'est l'homme qui est très très dangereux, qui est très très puissant, qui aime beaucoup de gens. Il a fait devenir beaucoup de gens qui sont devenus milliardaires. Toutes les choses, tout ce que tu veux, mon frère, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Agbaja on ni. Ataïma. Alors tu vas Agabana Fiatubo. OK. Donc on est en train de faire notre travail. On est en train de griller les matériels, les caméléons, tout. Il y a beaucoup de choses qu'on a écrit dedans. Les herbes, tout ce qui est dedans, ça fait 177 herbes. 177 animaux, toutes les choses en global là, ça fait 177. Il y a beaucoup de choses, mon frère. Faut pas blaguer avec toi. L'homme là, c'est un petit enfant, c'est un jeune, mais il est très très puissant. C'est Dieu donné. C'est Dieu qui l'a donné. Je suis à côté, je suis en train de parler. Tous les vidéos que vous avez vues, c'est moi en question. Mais je suis à côté pour vous donner les vocales. Pour vous donner le vocal. L'homme, moi, je ne blague pas. Je ne blague pas. Mon frère, faut pas blaguer avec la vie. Faut pas blaguer avec la vie. Si tu blagues la vie avec la vie, il faut être le contre. Le contre fort, très très puissant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de tricher l'homme en spirituel. Les gens qui sont plus mauvais puissants, mauvais pouvoir, pour que tuer quelqu'un, n'importe quoi, n'importe comment. N'importe quoi, sans rien faire, à cause de son recherche, à cause qu'il est riche, à cause qu'il son bien, à cause de la femme, à cause de qu'il veut prendre sa femme, à cause de ça, il va le tuer. À cause de ça, il va lui donner une malade, mauvais malade. Mon frère, il faut blaguer avec ton avis. Faut pas blaguer avec ton avis. Moi, moi chaque jour, moi je dis, moi, j'ai dans la vie. Mon père et ma mère m'a mis au monde. Il faut que moi aussi, je me protège ma vie. Ça, ta maman, ta papa, ils t'ont mis au monde. Eux, ils ne t'ont pas protégé jusqu'à la fin de ton jour, tes jours. C'est toi de se protéger. C'est toi de se protéger. Ta vie, tes biens, tes enfants, ta famille. Mais il ne faut pas laisser un vilain, l'homme inconnu, va te tricher, te faire du mal n'importe comment. Non, mon frère, il ne faut pas laisser ta vie comme ça. Femme, l'homme, vieille, vieux,
Tout le monde, je vous invite chez Togo Kenapo. Si vous n'avez pas le temps pour venir voir Togo Kenapo, cherchez pour acheter son savon spirituel. Under Soap. Cherchez pour acheter son savon pour vous se protéger. Si tu es au Togo, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, Sénégal, Guinée, Londres, Amérique, n'importe où que tu es, mon frère, il n'y a pas de problème. N'importe où que tu es, il n'y a pas de problème. Là où tu es, en fait, il faut essayer de... Si tu es en Europe, il faut essayer de faire quoi? Il faut essayer d'envoyer quelqu'un qui est en Afrique pour qu'il n'a qu'à acheter le savon pour t'envoyer, pour utiliser là-bas. Pour être en paix, pour être vie en paix. Pour que les sorciers ne te gênent pas, les malfaiteurs ils ne te gênent pas, les badeurs ils ne te gênent pas. Merci. Mes frères et mes soeurs et tous mes parents, tous mes grands frères, mes petits frères, tous mes parents, tout le monde. Je vous remercie. Je vous souhaite bonne heureuse, bonheur, toute longue vie de tout ce que vous voulez dans la vie. Vous voulez retrouver ça avant de la fin de votre jour. Je vous remercie. Au revoir.